na tubig. Ikaw talaga kung ano lang. Kung sila tinulog, panood na naman. Dagdagan mo nga si kuya mo, Red. Red, dagdagan mo nga si kuya Pau-Pau mo. Kulit niyang kuya na yan eh. Ah, scarecrow to. Nice work, kid. Looks like I owe you one. Hello. Ay, si Red Red. May barda na si Red Red. Ay, tinanong si Jared. Dapat iba-iba ito si Jared. Sabi ko, video ni Barared na usap. Hindi na ani. Uniform. Uniform, pero may puti. Ang grabe mo ang puti ang pambahay, ane. Pero yung Manila guitar. Yun yan, kasi ano yan eh. Maganda to eh, dahil hindi mainit eh. Partner. He's in there. Right now. Again. Urasan mo to ba, ha? Mira, Dapat, ay, ibisan to nga, ano, iba naman, ano eh. Oo. Ano ba naman itong video na to? Pabalik-balik. Puro sa naman to. Ulit eh, di ba? Meron doon kaya sa ano? Meron kaya doon sa Kawali. Kawali. Ano ka ba? Padulot ka ba sa ako, ah? Pasaway kasi, ah. man in black. The high-tech psycho? Just dropped in. Wala na kay sinina, Jared. Usa lang ka buok. Ha? Usa lang. Detective Ramirez are going to put Ah. Ophelia in some bar and leg cuffs and take him back. Walang damit na yan. Wala, kawawa naman yan. Hindi ito nagbihis-bihis. Isa lang damit mo, guitar lang, isa. Guitar pa ang tatak. Ha? Isang piraso lang, pabalik-balik. Na original yung guitar na yan. Original yan. May 3 flowers pa nga yan eh. Ano, Red? Guitar. Ano, Red? Guitar, Jared. Jared, guitar. Ooh! Jared, Harold, guitar. Jared, Now try one. Ooh! Oh, it's nice. Harold, Detective, I'm still waiting to hear. Ay, magkadaro na eh. Magkadaro na eh. guitar. Walang kandaro na yun. Bata. Magkadaro na kinig yun. Just Walang wondering kandaro if na. now's the time for us to be active. That's all. Taas gugu kasi ano. Trust Detective. Tapos lang butong ganihan na ano man, nagising man. But I don't. Naudri. Yung Kuya, mag-answer ni Kuya. Ano Kuya? Tama na to Kuya? Red. Bibi. Kaway Red, kaway. Red, kaway. Red, kaway Red. Red, kaway. Kaway, kaway ang bibi na yan. Red. Mari ko ustrog paligo niya. Naligo ba? Ito man maligo.
Paano yung papaw? Hindi na pwede yung paw? Yung video nga palikod ka niya? Sa sumubra? Ha? He's a vigilante, Anna. I-edit kay anak. I-edit yun. Ako marunong nun. What do you call him? Crime fighter. Ulitin lang natin. Yung naligo ito. Para mag-iba naman. Ala, ala, ala. Ala, ala, ala. Ala, ala. Yan. Red, Bibi. Ate Kate. Si Bibi Jared, ate, oh. Ate Kate. Bibi Jared, ate, oh. Exit from area. Ay, kusog batin. Ate. Dropping off. Jacob Field. Di, akala ka. Kapoy na, kapoy na. Ang batag, napagod na. Hala, hala, hala. Hindi mo yan, oh. Dala-dala yung una niya, oh. Dalayas na yan, dalang una, no. Dalayas na si Red, oh. Dala yung una niya, oh. Hala, hala si Red. Wala ng mukha ni Red, oh. Tago si Red, oh. Hala, tago si Red. Tago na si Red, oh. No, si Red, tago. Ano to, nak? Okay na, nak? Ano pa sa nak? Ulit. Okay. Marunong yun. Okay. Online. Stop. Stop. It's only 1 minute. Jared! Jared! Bako na yan? Paano natin kasi naman ako? Ano, hindi po namin ako kasi ano yung sa kamay niyo.